పూణేలో ఎన్సీపీ నేతపై నల్ల రంగు చల్లటం కలకలం రేపుతోంది. బాటిల్స్తో నల్ల రంగు తీసుకొచ్చి శరద్ పవార్ వర్గం నేత వికాస్ లవాండే మీద సంగ్రామ్ మహారాజ్ భండారే పోశారు. సాధు సంతులపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశాడంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో తనను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారని వికాస్ లవాండే ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వికాస్ లవాండే మీద నల్ల రంగు చల్లటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. आज सकाळी मातोबाच्या आळंदी तालुका हवेली येथे माझं एका दशक्रियेच्या निमित्ताने प्रवचन होतं. ते प्रवचन संपल्यानंतर 10 वाजता मी आळंदी मातोबाची इथून पुण्याला जायला निघालेलो असताना रस्त्यात गावाच्या बाहेर आल्यानंतर वारकरी संप्रदायातील संग्राम भंडारे आणि काही 10-15 गोरक्षक होते. सगळेजण 2-3 गाड्या होत्या आणि त्या सगळ्या गुंडांनी मला रस्त्यात निर्जन स्थळी अडवलं. माझी गाडीवर मला उतरून माझ्या अंगावर 2-3 शाईच्या बाटल्या होत्या. मला धक्काबुक्की केली आणि 2 जणांच्याकडे रिव्हॉल्वर होते. ते सगळेजण मला जीवे मारण्याची धमकी देत होते. त्यात लोक जमत असताना ते मात्र तात्काळ पळून गेले. मी त्या सर्वांचा निषेध करतो. संग्राम भंडारे आणि त्याच्या सोबत आलेले सगळे जे काही 10-15 गुंड होते, गाड्या घेऊन आलेले, त्यांच्यावर पोलिसांनी तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. मी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनला इथे फिर्याद देण्यासाठी आलेलो आहे. जोपर्यंत त्यांना सर्वांना अटक होत नाही तोपर्यंत लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन येथे माझा सत्याग्रह सुरू राहणार आहे.